Pag sinabi ko na yung word ng cup. Okay. Ulo. Ulo, puwet, tuhod, paa, balikat, cup. Okay. Yung mga talo. Yung mga talo, alis na. Yun hindi nakakuha ng cup. Partner, partner. Partner, partner. Partner, partner. Yung hindi nakakuha ng cup. Ha? Wala partner, wala partner. Hindi sakto. Sige. Sino gusto pa lumaban? Partner na lang. Ito na lang. Ready? Tuhod, bewang, balikat, ulo, paa, bewang, balikat, ulo, cup. Bakit? Daya daw. Ito na. Hindi, maglalaro ulit ako kasi. Sige. Partner. Isa pa lalaban pa, isa pa. Kulang isa. Sige, yan. Yan, swerte kayo. Partner, ready. Mata, yung cup nyo. Game ready. In 3. Okay. Ulo. Balikat. Bewang. Balikat. Ulo. Tenga. Tenga. Wala rin akin. Papatay nga ako sa likod. Ay, binuksan ko ulit kanina, pinatay na yun. Ready? Ulo. Tenga. Balikat. Siko. Ulo. Bewa. Tuhod. Ulo. Paa. Ulo. Cups. Next, laban. Lahat. Isa na lang. Ready? Ulo. Paa. Bewa. Tenga. Bewa. Likod. Ulo. Tenga. Ulo. Tenga. Paa. Tuhod. Uy, mata gumalaw ka, ha? Okay, ulit. Ulo. Balikat. Ready na. Balikat. Ulo. Tenga. Balikat. Tuhod. Paa. Ulo. Tenga. Cup. Ayan. Kayo nakalo pa sila ika. Okay. 50. Isang game pa ulit. Isang game. Pares ulit. Pares. Bili pares. Ulit. Pares. Isang game. Ha? Huwag yung muli na. Hindi. Isa pa game. Isa pa. Pares. Ready. Cups. Boxing naman? Cups ulit. Isa pang game. Para makabawi yung mga natalo. Sige. Buhay yung cups. Ito pa, cups. Lahat ng natalo.